नमस्कार मोर आ गोटे नुआ रेसिपी वीडियो आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। आज चलतु गोटे नुआ रेसिपीटे बनइबा। गहम अटारे आम आज पास्तार गोटे रेसिपी बनइबा। को प्रोसेस रे केमिति कोन बनाबो वीडियो को आपण संपूर्ण शेष पर्यंत देखले जानि परिबे। वीडियो भल लागे लाइक शेयर कर देबे, चैनल को सब्सक्राइब कर नेबे। एटी देखंतु आम अटाटा को एटी भल भाबे चक्कर नेछु। जो अटाटा को चक्कड़ी एटी देखंतु पूरा टाण रखी कि चक्कड़ी चाकू नरम करनु पूरा टाण करिकि ताकू चक्कड़ीछु। बर्तमान ये जो अटा चक्राटा को ताकू दुई भाग करनवा। एंता छिड़े के अटाटा को हाथ साथ ताकू पूरा पतला पतला रोल्स टाइप रो करनवा। एटी देखंतु पूरा पतला पतला रोल टाइप रो हमर एटा हे गेला अटाटा। बर्तमान ताकू कट करिवा, छोट छोट साइज रो कट करनवा। देखंतु आम यही भाव में सबुतक रोल करी पतला पतला साइज रो यही भाव में छोट छोट साइज रो काटिकी रखी नवा। एटी देखंतु सबुतक अटा अटा को आम रोल करी यही छोट छोट साइज रो काटिकी रखी नउछु। बर्तमान ए सब को आम पास्तार डिजाइन दवा। डिजाइन दवा पे बर्तमान गोटे आम कंटा चामच नवा। कंटा चामच ऊपर ताकू एमती रखिबा, हल्का एमती प्रेस करिया ऊपर, तापर तळକୁ पुणी प्रेस करिया। देखंतु एमती तापर लेउटेगा। देखंतु एबे देखंतु डिजाइन केमती हे जाई छी। देखंतु केते सुंदर डिजाइन हे छी, पूरा पास्ता डिजाइन। देखंतु एही बड़ी भाव में आम सबुतक एमती डिजाइन करना चामच साहाय्य। ये देखंतु आम सबुतक अटा गुड़ा को देखंतु ये पास्तार डिजाइन बर्तमान आम दे देइछु। ये देखंतु आम गोटे कड़ाई रे पानी गरम कर नैथिलु, से पानीटा बर्तमान फुटी आसिलानी। बर्तमान एथरे आम गोटे चामच लूण पकेदवा। एबे अल्प मात्रा तेल पकेदवा। एबे सब को भल भाव गोले नवा। बर्तमान पास्ता गुड़ा को पानी देदेवा। पास्ता गुड़ा को आम 4 ରୁ 5 मिनट भाया हाई फ्लेम रे सब को आम सिझे नवा। ये देखंतु पास्ता गुड़ा को आमर गरम पानी रे सिझेबार प्राय ये आमर 5 मिनट भाया प्राय हो गलानी। बर्तमान पास्ता गुड़ा को गोटे छणा साइज रे काढ़ी ताकू ठंडा पानी रे पकेदवा। ये देखंतु पास्ता गुड़ा को आम ठंडा पानी रे पके देइछु। बर्तमान ये सब पानी गुड़ा को आम छाणी नवा। ये देखंतु पास्ता गुड़ा को आम ठंडा पानी को छाणी काढ़ी गोटे पात्र रखी नैछु। ये देखंतु आम जो पास्ता गुड़ा को पानी रे सिझेइथिलु, ए पानी की फोपाड़ीबानी। ए पानीटा पास्ता रे सूप बड़ा आम व्यवहार करिवा। ये देखंतु आम बर्तमान गोटे पैन बसई नैछु पास्ता पे। बर्तमान एथरे आम सोरिष तेल दवा। तेलटा देखो ये आम बढ़िया भाव ताती आसला, तेलर धुआं भी बाहरी आसला। बर्तमान एथरे आम आधा चामच गोटा जीरा फुटेगा। एबे काटिकी रखिथा रसुण पकेदवा। अल्प काटिकी रखिथा अदा को पकेदवा। सब को आम भल भाव मिक्स करनवा। हल्का हल्का आम गोटे मिनिट भाया सब को फ्राए करनवा।
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦା ରସୁଣଟା ଆମର ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ପକାଇଦେବା। ପିଆଜଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜଟା ଆମର ହାଲକା ହାଲକା ଫ୍ରାଏ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ପିଆଜରେ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିବା କାଟିକି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ପିଆଜ ସହିତ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କାଟା ଆମର ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଏସବୁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ଆମର ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ବିଲାତିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର କାଟିକି ରଖିନଥିଲେ ଏବେ ଦେଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ପାସ୍ତାଟାକୁ ସିଝେଇଲା ବେଳେ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିକି ଆମେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଏଥିରେ ବିନ୍ସ, କଟା ଗାଜର ସବୁ କାଟିକି ପକାଇ ପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲାତିଟାକୁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବାର ପ୍ରାୟ 1 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାସ୍ତାର ଯେଉଁ ଆମେ ସିଝା ପାଣିଟା ରଖିଥିଲୁ ଏବେ ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଆମେ 1 ଚାମଚ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଦେଇଦେବା। ଏବେ ପାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଏସବୁକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାସ୍ତାଟାକୁ ଆମର ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବାର 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଘୋଡ଼ଣାଟାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପକାଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଏସବୁକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଅଟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାସ୍ତା ରେସିପି। ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରୋସେସରେ ଥରେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।